بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوات الدنيا وهم بالعدوات القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويكللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد قضى بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم قضى بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين آحدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقون من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم
وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون أرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خير يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعضهم أولياء ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. براءة من الله ورسوله إلى النار الذين آحدتم من المشركين فسيروا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين آتوا من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحضروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله الذين آتوا عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المقتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون.
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهد وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم في النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المؤمنين أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد أعوامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيهم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله والنار يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم وهذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم
ज़ालिक अद्दीनुल क़य्यिम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम वक़ातिलूल मुशरिकीना काफ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन इन्नमन नसिय्यु ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्रि युदल्लू बिहिल्लज़ीन कफ़रू युहिल्लूनहु आमन व युहर्रिमूनहु आमन लियुआतियू इद्दत मा हरमल्लाहु फयुहिल्लु मा हरमल्लाहु ज़ुय्यिन लहुम सूअु अअमालिहिम वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम इन्फ़िरू फ़ी सबीलिल्लाहि साक़ल्तुम इलल अर्द अरदीतुम बिल हयातिद दुनिया मिनल आखिरति फमा मताउल हयातिद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कलील इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमन व यस्तबदिल कौमन गैरकुम वला तदुर्रू शैआ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ारि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअल कलिमतल्लज़ीना कफ़रु सुफ़ला व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। इन्फ़िरू ख़िफ़ाफ़न व सिकालन व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफ़ुसिकुम फ़ी सबीलिल्लाह ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून लौ कान अरदन क़रीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊक वलाकिन बअुदत अलैहिमुश्शुक्का व सयहलिफ़ून बिल्लाहि लविस्ततअना लख़रजना मअकुम युहलिकून अनफुसहुम वल्लाहु यअलमु इन्नहुम लकाज़िबून। अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन ला यहज़ुनकल्लज़ीना युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीना ला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वरताबत क़ुलूबुहुम फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून वलौ अरादुल ख़ुरूज लअअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम व सब्बतहुम व क़ील क़ुअदू मअल क़ाइदीन लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम इल्ला ख़बालन व लअौदऊ ख़िलालकुम यबग़ूनकुमुल फ़ितनत व फ़ीकुम सम्माऊन लहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। लक़द इब्तग़ुल फ़ितनत मिन क़ब्लु व क़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु व ज़हर अम्रुल्लाहि व हुम कारिहून व मिनहुम मन यक़ूलु उज़ल्ली वला तफ़्तिनी अला फ़िल फ़ितनति सक़तू व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफ़िरीन। इन तुसिबक हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबक मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्लु व यतवल्लव वहुम फ़ारिहून। क़ुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुव मौलाना व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। क़ुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैनि व नहनु नतरब्बसु बिकुम अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाबिन मिन इंदिही औ बिअयदीना फतरब्बसू इन्ना मअकुम मुतरब्बिसून। क़ुल अनफ़िक़ू तौअन औ करहन लन युतक़ब्बल मिनकुम इन्नकुम कुन्तुम क़ौमन फ़ासिक़ीन। वमा मनअहुम अन तुक़बल मिनहुम नफ़क़ातुहुम इल्ला अन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व बिरसूलिही वला यअतूना अस्सलाता इल्ला वहुम कुसाला वला युनफ़िक़ूना इल्ला वहुम कारिहून। फ़ला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िल हयातिद दुनिया वतज़हक़ अनफ़ुसुहुम व हुम काफ़िरून।
वयहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम वमा हुम मिनकुम वलाकिन्नहुम कौमुन यफरकून लौ यजिदून मलजअन औ मगारातिन औ मुद्दखलन लवल्लौ इलैहि वहुम यजमहून वमिनहुम मन यल्बिजुक फिस्सदक़ात फ़इन ऊतू मिनहा रदू व इन लम युअतौ मिनहा इज़ा हुम यस्ख़तून वलौ अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु सयु'तीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि राग़िबून इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर्रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील फ़रीदतम मिनल्लाहि वल्लाहु अलीमुन हकीम व मिनहुमुल्लज़ीना यु'ज़ूना अन्नबिय्य व यक़ूलूना वअुज़ुन क़ुल उज़ुनु खैरुल लकुम यु'मिनु बिल्लाहि व यु'मिनु लिल मुअ्मिनीन व रहमतुल लिल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना यु'ज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम यहलिफूना बिल्लाहि लकुम लियुर्दूकुम वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु इन कानू मुमिनीन अलम यअलमू अन्नहु मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्न लहु नार जहन्नम खालिदन फिहा ज़ालिकल खिज़्युल अज़ीम यहज़रुल मुनाफ़िक़ून अन तुनज़्ज़ल अलैहिम सूरतुन तुनब्बिहुम बिमा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ुल इस्तहज़िऊ इन्नल्लाह मुख़रिजुम मा तहज़रून लइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम इन नअफ़ु अन ताइफ़तिन मिनकुम नुअज़्ज़िब ताइफ़तम बिअन्नहुम कानू मुजरिमीन अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ातु बअदुहुम मिन बअद यअमुरूना बिल मुनकरि व यनहौना अनिल मारूफ़ि व यक़बिदूना अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून वअदल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल कुफ़्फ़ार नार जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा हिया हस्बुहुम वलअनहुमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुम मुक़ीम कल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम कानू अशद्द मिनकुम क़ुव्वतन व अक्सर अम्वालन व औलादा फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम कमस्तमतअल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम व ख़ुद्तुम कल्लज़ी ख़ादू उलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरति व उलाइका हुमुल खासिरून अलम यअतिहिम नबअुल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद व क़ौमि इब्राहीम व अस्हाबि मदयन वल मुअ्तफ़िक़ात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति फमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून वल मुमिनूना वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यामुरूना बिल मारूफ़ व यनहौना अनिल मुनकरि व युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना अज़्ज़काता व युतीऊना अल्लाह व रसूलहु उलाइका सयरहमुहुमुल्लाहु इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़्लुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू वमा नकमू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही फ़यतूबू यकु खैरुल लहुम व इन यतवल्लव युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फ़िद दुनिया वल आखिरति व मा लहुम फ़िल आखिरति मिन वलिय्यिन वला नसीर व मिनहुम मन अहदल्लाहु लइन आताना मिन फ़ज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन फ़लम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिही बख़िलू बिही व तवल्लव व मुअरिदून फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा अख़लफ़ुल्लाह मा वअदू व बिमा कानू यकज़िबून अलम यअलमू अन्नल्लाह यअलमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब अल्लज़ीना यल्मिज़ूनल मुत्तबईन मिनल मुमिनीन फ़िस्सदक़ाति वल्लज़ीना ला यजिदूना इल्ला जुहदहुम फ़यस्ख़रूना मिनहुम
सखिरल्लाहु मिनहुम वलहुम अज़ाबुन अलीम इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मरतन फलन यग़फिरुल्लाहु लहुम ज़ालिका बिअन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। फ़रिहल मुख़ल्लफ़ून बिमक़अदिहिम ख़िलाफ़ रसूलिल्लाह व करिहू अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफ़ुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वक़ालू ला तनफ़िरू फ़िल हर्रि क़ुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा लौ कानू यफ़क़हून फ़लयज़हकू क़लीलन वलयबकू कसीरा जज़ाअन बिमा कानू यक्सिबून। फ़अरजक अल्लाहु इला ताइफ़तिन मिनहुम फ़स्तअज़नूक लिख़ुरूज फ़क़ुल लन तख़रुजू मअय्या अबदन वलन तुक़ातिलू मअय्या उदुव्वा इन्नकुम रदीतुम बिलक़ुऊदि अव्वल मरतिन फ़क़उदू मअल ख़ालिफ़ीन वला तुसल्लि अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तक़ुम अला क़ब्रिही इन्नहुम कफ़रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फ़ासिक़ून वला तुअजिबका अम्वालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फ़िद दुनिया व तज़हक़ अनफ़ुसुहुम काफ़िरून व इज़ा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि व जाहिदू मअ रसूलिही इस्तअज़नक उलुत तौल मिनहुम व क़ालू ज़रना नकुम मअल क़ाइदीन रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ फ़तुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू जहदू बिअम्वालिहिम व अनफ़ुसिहिम व उलाइका लहुमुल ख़ैरात व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून अअद्दल्लाहु लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल आराब लियुअज़्ज़िन लहुम वक़अदल लज़ीना कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहू सयुसीबुल लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम लैसा अलल दुअफ़ा वला अलल मर्दा वला अलल लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही मा अलल मुहसिनीन मिन सबील वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वला अलल लज़ीना इज़ा मा अतौक लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदू मा अहमिलुकुम अलैहि व अलैहि तवल्लौ व अअयुनुहुम तफ़ीदु मिनद दमि हज़नन अल्ला यजिदू मा युनफ़िक़ून इन्नमा अस्सबीलु अलल्लज़ीना यस्तअज़िनूनका व हुम अग़नियाउ रदू बिअन यकूनू मअल ख़वालिफ़ि व तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यअलमून।